बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत के दो निशान कुरान और अहले बैत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और क़राबतदारों के मनाक़िब का बयान। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा देने के लिए मक्का और मदीना मुनव्वरा के दरमियान उस तालाब पर खड़े हुए जिसे खुम कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना और वाज व नसीहत के बाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तो बस एक आदमी हूँ, अनकरीब मेरे रब का पैगाम लाने वाला फरिश्ता यानी फरिश्ता अजल मेरे पास आएगा और मैं उसे लब्बैक कहूँगा। मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। उनमें से पहली अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह ताला की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की तालीमात पर अमल करने की तरगीब दी और उसकी तरफ राग़िब किया। फिर फरमाया, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह की याद दिलाता हूँ। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में, अहमद बिन हम्बल ने मसनद में, इब्न हिब्बान ने सही में, इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही में, बहकी ने सुनन कुबरा में, इब्न कसीर ने तफसीरुल कुरानुल अज़ीम में लाया है और हुज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम ने इसे अल मिनहाजुस सवी मिनल हदीसुन नबवी में लाया है। हदीस का नंबर है 663। अगली हदीस भी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में ऐसी दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने उन्हें मजबूती से थामे रखा तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह ना होगे। उनमें से एक दूसरी से बड़ी है। अल्लाह ताला की किताब आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई रस्सी है और मेरी इतरत यानी अहले बैत, और ये दोनों हरगिज़ जुदा ना होंगे यहाँ तक कि दोनों मेरे पास इकट्ठे हौज़े कौसर पर आएंगे। बस देखो कि तुम मेरे बाद उनसे क्या सलूक करते हो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने सुना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीज़ें छोड़े रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें पकड़े रखोगे तो हरगिज़ गुमराह ना होगे। उनमें से एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत है। अब आइए इन तीनों हदीसों से हासिल होने वाले निकात की तरफ चलते हैं। पहली हदीस में रावी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई सहाबा में से हैं और इससे आप उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अरसे और अवाइल दौर के सहाबी हैं, कितना एलिवेटेड स्टेटस है आपका। हदीस में पहली शय के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर खुतबा फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर अपने विसाल की जो है खबर जो है वो बयान की और उस पर लब्बैक कहने का भी इशारा दिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी इंसानियत को गुमराही के गड्ढे से निकालते रहे और उन्हें जन्नत की तरफ मायल करते रहे। दो फाइनल वर्ड्स,
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ساری چیزوں کو مرکوز کر دیا، فائنل انسٹرکشن دے دیا اس میں، وہ کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھیں کہ جب اللہ کا پیغمبر لوگوں سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر امت کو گمراہی میں پھنسنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور ان آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، لہذا ساری جنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی جنت کے راستے سے ہٹایا جائے۔ کافر کے لیے دنیا میں موج اور میلہ ہے، دنیا ایک مستی ہے، شیطان، نفس یہ اور دنیا، یہ تینوں مومن کو اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو لہذا ان فتنوں میں بچنے کا جو سامان جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ڈائریکشن کیا ہوگا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے 2 لائے عمل بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو کہ تھیوری ہے، گائیڈ لائنز ہے، رولز ریگولیشنز ہے، اللہ کے انسٹرکشنز ہیں، اللہ کا پیمانہ ہے، اللہ کے اوامر اور نواہی ہے، پیغمبروں کے اس میں مینشنز ہیں، ان کے سٹوریز ہیں، تاکہ انسان جو ہے ہرگز جو ہے اللہ کی سیدھے راستے کو پکڑے رہے، گائیڈ لائنز پہ رہے۔ اب جب رولز آ جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ رولز تو آ گیا، گائیڈ لائنز تو آ گیا، اب اس پر عمل کیسے کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اسے بھی پورا کر دیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹیکل زندگی، اور اس پریکٹیکل زندگی میں جو سب سے بڑا آئینہ تھا وہ آپ کی اطرت، آپ کی اہل بیت کو قرار دے دیا۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہدایت کے ستاروں کو ایک ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کا عمل ہے۔ جو قرآن کو سمجھنا چاہے اہل بیت کے پاس آئے، لہذا قرآن اہل بیت کی شان بیان کرے گا، اور اہل بیت قرآن کے تحفظ کے ضامن ہوں گے اور اس کا پیغام کو پھیلانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ محرم الحرام کے اس عشرے میں ہمیں قرآن سے جڑنے اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔